Jingo Narway English Faimanjak Fajak Sini Oam Sainino Beleno Tangkrak Boromgrang Social Activist Boromgrang Lam Sonani Bagai Hai Sinero Fai Sokai Sini Tini di Pandano Seng Nai Todok Ni Bising Tri Jodoh na Yafa Korona ni Bagai Noronobo joto drink ni chiba Yapare bisi kok sagalak isisan kok sanai sini terisa program ni Bagai busung tanai barbar sepun kai tongka ini drink tam ni Bagai palai zakha abatani sini thaiseng Sipai Jala Jurnal ni Vice Chairman Sri Dadulu bo kaham te brief khaika somai omni bisingano 590 AD wo Sri Maharaja Jujarufa abatai sana thanglia Piaba sentiri ti prasangai otringno kebangna borok sini specially sini youth siklarongthang siklingthang dai sini mafa songthang Senugui fayo tring palai masih baji sok lagi barata tam hingga jati kethar sok lagi abas ini senugui fayo. Abang thajing kisah sini anse sengkok sanai bos hek na kaje. O tringno sente bos sini I hawa kusum sai thanai rajani hani bongsorok seng. Sini bebang no lai buma tongo sini itihas tongo. Sini bebang no tongo hasi. Heba buni bagai om herok kerui. Tini senukha New Year Ingraji calendar New Year orang angkai singaro 31 tariko jotong lam soglai bagi soglai maro. Angkai Jeffru puila bosak dah hangkau tamu ni wan jeyong ni buni bosong ni abo rono bosen Afrika sen wahan tohan muihan paisa lagi mana sen nubu. Ani request ini otrim ni bisingnya angkau tongai je. Sini twin, almost sini history de, yang mana sini keplaing mana din. Sini Maharaja Jujarufa, je Bangladesh je judo kai pai kemana sal. Abo tini horni Bharatawo sen 1434 no sen. Ya kare ketal 1435 no sen lam sunani thanui tongna jagawo. Ang koi nai. Taklai bosoro judino tiar klui. Eba kaba tiar khaji nang kai. Kali tumungno o jagawo tring pala jone thangai pan bangaba khaji pan tongna nang kai. Jotoni nong khunggono 22 tariko jotona awang chuwan chalai sini tini keplani sal nei norok badi jotono palai lege haisi. Tangai hindi Di prasani lai buma belakeno kubui belakeno kuthar belakeno bunyo solia haisi. Sini oha 5000 bosor sini rajputo sini Maharaja Rasulullah naikuli sini oha naikuli tidul zakha. Abon me sini itihas belakeno kubui belakeno kuthar abon nor jota abotola than de tabu thong basa jak tongko sini rajbari haisi. Abo bunyaro kuri Sini ada tunggu, tapi tini tring lo boma kena palai jadi kayu, tring ni itihas no, sini mafa hangjang lo bahino, bus kanggo sini cerai rongno, sini besar betul busuk betai, sini okra cakra rongno, sini okra cakra hangjang lo, tring tam ni bayi palai jakha, barata tamai cati sogai gan desa bayi masalah ye bagi sogai abah sini abo, bagi sogani karena Sentini pai phagia, hai di batong thogai pai lekya, abo man kino baji sogai sati kethar soglai usun haisi. Abo man ang koi nai, am teri joto, ani khapang ni, ani ti prasa takuk bukuk, ani mafani soman songno. Seng bus kang ni jorawo tini joto luar jisa krifano, Finance halo ni simi hangkai 22 tarik sini bisi ketal nai
after sini o bisiketali awam cuan jangan omosetin haise tamu Kristen tamu Hindu tamu tubang ma jati kan tongsan di prasa tongsani o tuplani sthal abong kha sini ekusteri abong no jotono khawo mutun malwi baskango sentebo karat khaye sini lai bumano sen kathang khanai nangke ni ani sini jotoni se daitto abu khoroksa di sini daitto ya abu jotoni ni daitto senti prasangai sini lai bumano kathang tona nangke sini khawo senti prasangai sini lai bumano kathang tona ni semai matang na hesi asukok sawi no no hani bele paikria hambai no jotono kaham tulung tona ni unteng sini ti prasa ay logi tona ni unteng dai jotono no kulumung ani say okra ani sakchalai ani say usurong no chibai ya pare jotono happy train te wai sai na hai